नमस्कार, मोर नाम सामीमेत आंगरong टिसोपी। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और सामीमेत आंगरong टिसोपी और जेसिका तेरोनपी, इन दोनों के नाम आजकल चर्चित में हैं। ये दो छोटी छोटी लड़कियां पूरे भारत देश के लिए और अपने जिला कार्बी आंगलोंग के लिए गौरव गढ़ लाए हैं। जी हां, थाईलैंड देश के बैंकॉक में आयोजित क्वींस कप में इंटरनेशनल जंप रोप ओपन कैटेगरी में श्रीमती सामीमेत आंगरong टिसोपी ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सक्षम रही और श्रीमती जेसिका तेरोनपी भी क्वींस कप प्रतियोगिता से सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक जीतने में सक्षम हुई। जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत के कई राज्यों में नेशनल खेल चुके हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आदि। श्रीमती सामीमेत आंगरong टिसोपी आज तक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मिलाकर करीब 17 मेडल्स और श्रीमती जेसिका तेरोनपी करीब 10 मेडल जीत चुकी हैं। वे बताते हैं कि ये थाईलैंड में उन्हें प्रदर्शनी खेल के लिए बुलाया गया था। 2024 में वही पैलेस ओलंपिक होने जा रहा है, जिसके लिए वे तैयारी कर रहे हैं और वे कहते हैं उन्हें आर्थिक रूप से जितनी मदद व फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रहे हैं। राज्य सरकार व कार्बी आंगलोंग जिला सरकार के नेताओं से दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सही से मदद करें तो वे और अच्छी तरह से खेल पाएंगे। बड़े ही गौरव की बात है, ये कार्बी आंगलोंग के उभरते युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। तो युवाओं, वक्त बर्बाद न करें। आप किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उन पर ध्यान दें, जोर डालें, सफलता आपके इंतजार में है। वार्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नमस्कार, मोर नाम सामीमेत आंगरong टिसोपी। জানিব পৰা মতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিবা জিকি আহিছে বুলি শুনিছোঁ। হয়, কি জিকিছে কেনেকুৱা অলপ ক'বচোন। আমি থাইলেণ্ড বেংককত খেলিব গৈছোঁ। কুইন্স কাপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাম্প ৰ'প চেম্পিয়নশ্বিপ অ'পেন কেটেগৰীত আছিলে। এইটো মই তাত গৈ ব্ৰঞ্জ মেডেল জিকি আহিছোঁ। আপোনালোকে এই জিকাৰ আঁৰতে এনকাৰেজ হিচাপে কাক ল'ব, কোনে কোনে এনকাৰেজ কৰিছিলে, কেনেকুৱা পালে? এনকাৰেজ মানে এইটোতো আমি স্কুল টাইমছ পৰা খেলিছোঁ, স্কুল পৰা আমি এইটো শিকি গৈছোঁ। বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা আৰু ক'ত ক'ত খেলিছে? বৰ্তমানলৈকে আমি এনেকুৱা ধৰণ নেশ্যনেল লেভেলটো ইণ্ডিয়াত বহুত ষ্টেটত খেলিছোঁ, যেনেকৈ উত্তৰাখণ্ড, তাৰপিছত হাৰিয়ানা, তাৰপিছত দিল্লী, এনেকুৱা বহুত ষ্টেটত খেলিলোঁ। বৰ্তমানলৈকে কেইটা পালে মেডেল? বৰ্তমানলৈকে এতিয়া গ'ল্ড, চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ মিলাই মোৰ ওচৰত 17 মেডেলছ আছে। এতিয়া ভৱিষ্যতে আৰু মানে লক্ষ্য কি আছে? এইটোতো আমাৰ টাৰ্গেটটো অলিম্পিকত গ'ল্ড জিকাহে, মানে 2024 পেৰিছ অলিম্পিক তাতে হ'ব। এতিয়াতো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কাৰণে মাতিছে, এতিয়া জলদি আমাৰ গেমো অলিম্পিকত আহি যাব। খেলিবলৈ যাওঁতে কিবা আৰ্থিক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? নাই, যিমান ধৰণত আমাক সহায় কৰিব লাগে সিমান ধৰণত আমি সহায় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। চৰকাৰক বা কিবা কি ক'ব, প্ৰশাসনক বা চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি খেলা মানুহহঁতক যদি আপুনি হেঁতে সহায় নকৰে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম, সেইটো ধৰণ আপুনি কেতিয়া ভাবিব লাগিব। আমি কাৰ্বি আংলং কাৰণে আমি এনেকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ছোৱালী আমি এনেকৈ খেলিব গৈ আছোঁ, ইমান দূৰত খেলিব গৈ কাৰ্বি আংলঙৰ নাম ইমান আগত লৈ গৈছোঁ। সেইটো ভাবি কিনে আমাৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰিলে ভাল আছিলে। বৰ্তমান পঢ়া শুনা কিমান চলি আছে? পঢ়া এতিয়া মই TDC 5th ছেমিষ্টাৰত আছোঁ, ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ি আছোঁ। পঢ়াৰ মাজেৰে এতিয়া বেংককত গৈ মেডেল লৈ আহিলে, গতিকে অসম তথা ভাৰতৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। গতিকে ভৱিষ্যতত আৰু গ'ল্ড মেডেল পাম বুলি আশা কৰিছানে? আশাটো কৰিছোঁ, মানে সিমান মানে কম্পিটিশ্যন হ'লেও মই নিজক ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰেক্টিচ লেভেল ইমান হোৱা নাই যে আমি গ'ল্ড মেডেল কাৰণে মানে ইমান পাম। মানে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপটো মানে বহুতে টাফ। আমি যিমান এতিয়া অ'পেন ইণ্টাৰনেশ্যনেলত দেখিছোঁ, কোৰিয়া হওক, হংকং হওক, এতিয়া থাইলেণ্ড, তাত জাগা মানুহ। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय डिफू की छात्री हूँ। तो मैं
इंटरनेशनल खेलने गई थी, तो हम लोग कल ही आए थे, कल रात को। तो वहाँ से मैंने एक ब्रॉन्ज और सिल्वर लाया है। तो मेरे पास टोटल गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर मिला के 10 मेडल्स है। और मेरा एम है कि मैं ओलंपिक खेल पाऊँ और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आऊँ, यही हम चाहते हैं। और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि CM EM लोग हमारे हेल्प करें कि हम लोग ओलंपिक तक खेले जाएं, वहाँ तक जाएं हम लोग।